Kita mulai ya Bapak Ibu. Well, everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, Bapak Ibu sekalian. Gimana kabar Bapak Ibu? How are you this morning? Good? Good. Baik, Pak. Ya. Baik, Alhamdulillah. Ya. Uh, we do hope that our meeting this morning will be running well, no problem with internet access, and also the most important things, it will be viewed as ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Well, Bapak Ibu sekalian, actually we already meet, discuss, and share about learning material using learning management system and via online before. And then personally Bapak Ibu sekalian, I do enjoy the meeting. Saya sangat menikmati your active participation, your feedback, your sharing experiences actually really provide me some new insight related with teaching English or probably or the possibility of challenges that maybe you will face in teaching English among your students. Nanti tantangan yang akan Bapak Ibu hadapi mengajar bahasa Inggris ke siswa-siswanya, apalagi saya tahu bahwa Bapak Ibu backgroundnya bukan background bahasa Inggris. So Bapak Ibu sekalian, let me share screen Bapak Ibu. So today Bapak Ibu sekalian, we are going to discuss. We are going to discuss Bapak Ibu sekalian, still a part of module 1. Jadi introducing myself, family and their activities. Bapak Ibu, dan di pertemuan yang lalu kita juga sudah mendiskusikan bagian dari modul 1 tapi di unit 1. In unit 1 we already discussed about it. So before going further, I want to hear one of you to provide a feedback related with previous learning materials or something that we have discussed in previous meeting. Probably Bu Wawang mungkin bisa di-share pengalamannya, pandangannya Bu terkait dengan pertemuan sebelumnya, termasuk materi-materi yang disajikan dan juga aspek-aspek dalam learning management system. Bu Wawang silahkan kalau ada komen ataupun yang lain. Ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mengenai materi yang lalu, I think the material is interesting. I'm sure that students will be very interested and excited because the materials are related to their daily lives. I think that's Oke. all, Oh, thank sir. you very much. Wah, ini luar biasa nih Bu Wawang udah make 80% bahasa Inggris. Jadi sebagaimana kita sepakati yang lalu Bapak Ibu bahwa uh, Bapak Ibu pun harus sudah mulai membiasakan menggunakan bahasa Inggris digabung should be no problem. So later on when you teach your students and then hopefully you can use English let's say 50%. Karena kenapa sekali lagi bahwa bahasa itu adalah kebiasaan. Semakin kita membiasakan maka tentu kita akan semakin paham, familiar dengan bahasa tersebut termasuk bahasa Inggris. So Bapak Ibu sekalian, as I already informed you before, kalau hari ini kita akan mendiskusikan, membahas di unit 2, yaitu Introducing My Happy Family. Jadi di unit 1, Describing Myself, sudah kita diskusikan, dan nanti di pertemuan berikut, kalau misalnya hari ini nggak sempat tercover, kita akan membahas tentang unit 3, Describing My Family Activities. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita harus paham. Dan ini juga yang kemudian Bapak Ibu harus sampaikan ke siswanya nantinya. What's the learning objective? Apa sih tujuan pembelajaran pada setiap sesi yang akan Bapak Ibu berikan? Nah, special for today Bapak Ibu, at least there are 5 learning objectives yang diharapkan akan kita capai. Yang pertama adalah Bapak Ibu mampu, you will be able to identify and use basic vocabulary related to family members and occupations. And then you can also introduce family members using simple descriptive languages. Jadi just using, hanya menggunakan bahasa-bahasa sederhana. And then ask and answer questions about family members and their activities.
and then design, apply simple classroom activities, and then also apply number head together to teach about family members. Izin Bapak Ibu, teman-teman, ada nggak yang pernah menerapkan atau familiar dengan number head together? Pernah ada yang mendengar ini atau mungkin pernah menggunakan? Bu Wawang, Bu Inggit, Bu Ningsi, Pak Taufik, Pak Ihsanul Fikri, pernah mendengar ini, number head together? Karena Saya ini belum, Bang. belum. Nah, ini salah satu metode pengajaran termasuk dalam pengajaran bahasa Inggris yang sangat sangat menarik, sangat berguna, bermanfaat ketika digunakan. Bahkan sebenarnya dalam deep learning approach, pendekatan pembelajaran mendalam, nanti salah satu metode yang akan digunakan, salah satunya adalah number head together. Nah, nanti kita akan, ini Bapak Ibu sekalian akan apa ya? This is another example of the learning material that you find in your learning management system, Bapak Ibu sekalian. This is an interesting learning material, isn't it, Bapak Ibu? Kan menarik kan materinya? Nah, why Bapak Ibu sekalian? Pertama, ini berkesesuaian dengan level siswa kita, yaitu siswa SD kelas 3 sampai kelas 6. So later on, Bapak Ibu sekalian, when you teach your students, they should not find very difficult to understand the learning material. Karena memang sudah didesain to suit with their level or age. Nah, Bapak Ibu, let's hear one of the example. This is a listening, Bapak Ibu sekalian, listening material. Nah, di listening material ini Bapak Ibu, itu bisa Bapak Ibu sesuaikan kecepatan dari speakernya, dari pembicaranya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau mau di normal, maka Ibu milih normal. Kalau mau agak sedikit lambat, then you can choose 0.75. So let's try Bapak Ibu sekalian. He comes home and helps me with my homework. On the weekend, my dad... Hello, I want to tell you about my dad. My dad's name is Booty. He is 40 years old. He is tall and strong. He has short black hair and brown eyes. My dad is a teacher. He works in a school. He teaches children every day. He goes to school in the morning. In the evening, he comes home and helps me with my homework. On the weekend, my dad likes to play football. Sometimes we play together in the park. He also likes reading books. I love my dad very much. Nah, you see Bapak Ibu sekalian, so the way he describe his family actually in a simple way. Nah, kata-kata yang digunakan juga benar kata-kata yang simple, very basic vocabularies. And then when you practice in your classroom later on Bapak Ibu sekalian, then it should be an interesting among your students. Kenapa? Karena mereka akan bercerita tentang keluarga mereka, about their father, about their mother, their job, about their brother, their sister. So later on Bapak Ibu sekalian, you can practice the listening skill Bapak Ibu by answering the questions. Usually it consists of 10 to 12 questions. Let's see Bapak Ibu sekalian here. For example, my dad's name is Budi. He is 30 years old. Nah, apakah yang diucapkan oleh si pembicara bahwa memang ayah dari si pembicara ini memang umurnya 30 apa bukan? So the student can choose here Bapak Ibu sekalian. If his age is 30 for example, so the answer should be true. And if not, and then the answer should be false. Another aspect Bapak Ibu sekalian that also interesting and we can discuss and elaborate further later on. For example, in reading comprehension. Jadi di reading material, for example, Bapak Ibu sekalian. This is again still related with introducing my happy family. So welcome to section D, reading and viewing. In this section, you will read short dialogue and simple text about people introducing their family members. Activities in this section will help you understand how people introduce their family members, which you can use as a model to introduce your own family members. You can use to introduce your own family members. Means that later on Bapak Ibu sekalian, siswanya bisa menggunakan ini sebagai contoh dalam memperkenalkan keluarga mereka. Bapak Ibu sekalian. So, you Bapak Ibu may start with introducing your family. And then it will follow by your students. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, let them to express and introduce their family in a very simple way. Bahkan menggunakan kosakata yang sangat sederhana, they can
combine between Indonesian and English just to engage them, to involve in the learning process, and also to love learning English. So that's all the learning, Bapak Ibu sekalian, that so far we have see. Everything that related with the learning material that we discuss actually suit with the level of our students. So now it's the way we teach them, the way we transfer them, the way we engage them di English. Bapak Ibu sekalian, menurut saya itu kemudian akan memegang peranan. It will play a key role, a key model, a key aspect. Bagaimana kemudian kita menstimulasi siswa kita untuk kemudian betul-betul terlibat dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, mereka menyukai bahasa Inggris, and finally their competencies in English will be increased. With you, Bapak Ibu, the way we teach reading material or reading comprehension. Nah, tadi kita kan sudah berdiskusi, termasuk bagaimana kemudian tadi penggunaan number head together, atau mungkin bisa juga dalam bentuk project based learning. Dan yang menarik karena Bapak Ibu memberikan feedback yang luar biasa dalam proses tadi Bapak Ibu. Nah, ini juga menurut saya ini bacaan yang sangat sederhana, yang sangat menarik dan berkesesuaian dengan level siswa Bapak Ibu di tingkat SD kelas 3 sampai kelas 6. Nah, sekali lagi menurut saya sih tidak akan kesulitan Bapak Ibu dalam mengajarkan hal tersebut. But again, the way you engage the students, the way you motivate the students, that's one the key points when you teach English among your students. We come to the end of our sessions. Nggak terasa ya Bapak Ibu, sekitar 1,5 jam, bahkan udah lebih nih 1,5 jam, mestinya kan 1,5 jam pertemuan. Nah, akhirnya Bapak Ibu, kita sampailah di akhir pertemuan. We come to the end of our meeting today. Again, Bapak Ibu, as usual, we need a reflection from all of you, Bapak Ibu, so you can use this barcode and then you provide your feedback, Bapak Ibu. Nah, I give you about 5 minutes or 5 minutes to provide the feedback. Jadi silakan di scan barcode-nya Bapak Ibu dan silakan diketik pengalaman Bapak Ibu, impresinya atau apa ya yang paling saya bisa melihat di layar saya, di handphone juga masuk, luar biasa. Tapi saya ingin mendengar langsung refleksi dari Bapak Ibu. Nah, pertama mungkin dari Pak Muhammad Taufik. Pak Muhammad Taufik yang ini yang or following the sessions is related with learning material or mungkin kalau ada aspek-aspek terkait dengan tugas-tugasnya di LMS-nya juga boleh, tapi yang paling fokus adalah refleksi terhadap materi yang kita bahas hari ini. Pak Taufik, any comment? Atau ingin memberikan ya komen Pak Taufik? Thank you Bapak. Ya, terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Saya pikir materinya menarik untuk siswa dan itu terjadi karena pembelajarannya itu materinya sudah simple dan sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. The example were very familiar. Jadi siswa bisa lebih cepat paham dan enjoy. Overall, it was a good lesson and very friendly for students. Thank you. Okay, thank you very much Pak Taufik. Thank you very much. Well, Bapak Ibu sekalian, again Bapak Ibu, I do believe that some of you still want to share experiences, knowledge, but unfortunately Bapak Ibu, karena kita dibatasi oleh waktu, ini udah lewat. So again, atau that's all the end of our meeting. Thank you very much for your very active participation, Bapak Ibu. Keep spirit. Again, Bapak Ibu, ini adalah tugas mulia untuk mencerdaskan anak bangsa, termasuk mengajarkan bahasa Inggris. Again, Bapak Ibu, I personally happy discussing with you, and then we'll see you next meeting. Thank you very much.